पहली बार में आई हूँ, मैं देखने आई थी कि यार अच्छा है, मतलब औरतों के हकूक अगर ये ले रही हैं तो अच्छा है, लेकिन यहाँ पे आके मतलब दिमाग जो है ना वो बिल्कुल उलट हो जाता है। मतलब कौन से हकूक हैं जो नहीं मिल रहे, और आपने भी सुना होगा जो खवातीन हैं, आपको लगता है कि उनको कोई हकूक नहीं मिल रहे या उनके ऊपर कोई पाबंदी किसी किस्म की भी लगा सकता है, या अगर कोई उनके ऊपर पाबंदी लगाएगा तो वो घर बैठने वाली हैं। ये आज़ादी है जो मना रहे हो, और यहाँ पे जो डांस परफॉर्मेंसेस, गाने, ये मेरी समझ से बाहर है। मैं देख रही थी कि यहाँ पे जी हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में भी होमोसेक्सुअलिटी जो है वो लीगल हो जाए, तो यहाँ पे वो औरतों के हकूक नहीं है कि लड़की लड़की से शादी करना चाहती है तो करें। यहाँ पे जो खवातीन या फिर मर्द आपने देखे होंगे, मर्द भी नहीं जिस तरह के भी लोग हैं आपने देखे होंगे, तो वो इस सोच के साथ यहाँ पे आए हैं। जो खवातीन है ना वो उस तरह की है जिनका अपना घर जो है हम ये कह सकते हैं कि वो नहीं बच सका ना, तो यहाँ पर आके इस तरह की फहाशी फैला के जो बेचारी अगर थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज करके गुजारना भी चाहती है ना, तो ये देख के उनके घर भी जो है वो खराब भी हो रहे हैं। नाज़रीन, दुनिया भर की तरह इस वक्त पाकिस्तान में भी ख़वातीन का आलमी दिन मनाया जा रहा है। अगर बात करें शहर लाहौर की, तो शहर लाहौर में भी इस वक्त ख़वातीन जो है वो मार्च निकाल रही हैं, सरापा एहतजाज है अपने हकूक़ के लिए। तो लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसी ख़वातीन भी मौजूद हैं जो इस चीज़ को ममनू समझती हैं। हमारे साथ एक ख़ातून मौजूद है, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वो इस औरत मार्च के हवाले से क्या राय रखते हैं। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। आज औरत मार्च निकाला जा रहा है पाकिस्तान मशरक़ी माशरा, और जो इन्होंने पोस्टर पकड़े हुए हैं उनके ऊपर जो स्लोगन लिखे हुए हैं उन हवाले से बसीजा खतून आप क्या कहेंगी? मैं सबसे पहले बताऊँ, मैं औरत मार्च में आई थी कि पहली बार में आई हूँ, मैं देखने आई थी कि यार अच्छा है, मतलब औरतों के हकूक अगर ये ले रही हैं तो अच्छा है, लेकिन यहाँ पे आके मतलब दिमाग जो है ना वो बिल्कुल उलट हो जाता है। मतलब कौन से हकूक हैं जो नहीं मिल रहे, और आपने भी सुना होगा कि मतलब कौन से हकूक हैं। यहाँ पे जो खवातीन हैं, आपको लगता है कि उनको कोई हकूक नहीं मिल रहे या उनके ऊपर कोई पाबंदी किसी किस्म की भी लगा सकता है, या अगर कोई उनके ऊपर पाबंदी लगाएगा तो वो घर बैठने वाली हैं। मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई भी खातून यहाँ पे असल में आई हुई है कि जिसको वाकई हकूक की ज़रूरत है। तो आप ये नहीं समझते कि ये जो ख़वातीन इस वक्त जिन्होंने पोस्टर पकड़े हुए हैं ये फहाशी फैला रहे हैं? वो तो फैला रहे हैं, मतलब एक भी पोस्टर ऐसा जिसको आपको देख के वाकई लगता हो, मतलब अगर मैं खातून हूँ एक, हम देख के कहते हैं कि यार ये गलत है, तो मतलब आप आम ये ऐसे स्लोगन्स और मतलब घटिया स्लोगन्स आपने उठाए हुए हैं, और आप फिर ये कह रहे हैं कि जी हमें आज़ादी चाहिए। ये आज़ादी है जो मना रहे हो, और यहाँ पे जो डांस परफॉर्मेंसेस, गाने, ये मेरी समझ से बाहर है। मतलब मुझे हो गया कि यार औरत मार्च कुछ हो रही है, हम घर बैठ के देख रहे होते हैं, तो तब मुझे होता था कि शायद कुछ शरपसंद अनासर भी होते हैं जो औरत मार्च को दूसरे रंग में हमें दिखाते हैं, लेकिन यहाँ पे आके सब कुछ क्लियर हो गया कि ऐसा ही है। यहाँ पे मतलब औरतों के हकूक़ के बारे में तो मुझे बात होती दिखाई नहीं दे रही, ना ही यहाँ पे कोई उस तरह की एक भी मैंने औरत जो है वो देखी है जिसको वाकई जो बैकवर्ड एरिया से बिलोंग करती हो और उसको वाकई किसी हकूक़ की ज़रूरत हो जो ना मिल रहा हो। पाकिस्तान में तो ऑलरेडी ख़वातीन को मुकम्मल हकूक़ मुयस्सर हैं। इस्लाम ने ख़वातीन को बहुत सारे हकूक़ दिए हुए हैं। ये ऐसे कौन से हकूक़ हैं आप बसीते खतून क्या समझती हैं कि जो ये मुतालबा कर रहे हैं, वो ऐसा कौन सा हकूक़ है जिसका ये मुतालबा कर रहे हैं? आपने अच्छी सही बात किया ना कि इस्लाम ने तो औरतों को सारे हकूक़ दिए हैं, इनको क्या चाहिए। अब यहाँ पे कुछ मैं देख रही थी कि यहाँ पे जी हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में भी होमोसेक्सुअलिटी जो है वो लीगल हो जाए, तो यहाँ पे वो औरतों के हकूक़ नहीं है कि लड़की लड़की से शादी करना चाहती है तो करें। यहाँ पे जो खवातीन या फिर मर्द आपने देखे होंगे, मर्द भी नहीं जिस तरह के भी लोग हैं आपने देखे होंगे, तो वो इस सोच के साथ यहाँ पे आए हैं। हकूक़ की बात ना करें, आपके यहाँ पे औरत मार्च में औरतों के हकूक़ की बात हो रही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ख्याल में यहाँ पे जो ख़वातीन हैं ये फहाशी को प्रमोट कर रही हैं, ये जो डोमेस्टिक वायलेशन है शायद उसको भी प्रमोट कर रही हैं, ये सेक्सुअल जो यहाँ पे रेट है उसको भी प्रमोट कर रही हैं। यहाँ पे जो खवातीन है ना वो उस तरह की है जिनका अपना घर जो है हम ये कह सकते हैं कि वो नहीं बच सका ना, तो यहाँ पर आके इस तरह की फहाशी फैला के जो बेचारी अगर थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करके गुजारना भी चाहती है ना, तो ये देख के उनके घर भी जो है वो ख़राब भी हो रहे हैं। तो मतलब ये फहाशी है, सरेआम फहाशी है मतलब। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रही इनको आखिर जो है वो हकूक़ चाहिए क्या। ये कहती हैं हमें अपने मर्ज़ी के कपड़े पहने, तो इन्होंने पहने हुए हैं, कौन सी ऐसी चीज़ है जो इन्होंने नहीं पहनी हुई।
تو تعلیم کی اگر بات کریں تو یہ ساری پڑھی لکھی ہیں, اچھی یونیورسٹی سے پڑھی لکھی ہیں, تو تعلیم کا حق ان کو مل رہا ہے, ان کو باقی نکلنے دے رہے ہیں, ان کے گھر والے تو یہ نکل رہی ہیں, تو پتہ نہیں آخر حقوق کون سے ہیں جو ان کو چاہیے, میں جاننا چاہتی ہوں. لیکن آپ نے دیکھا کچھ خواتین جو ہیں, ہم بات کریں تو وہ بات بھی نہیں کر رہی کہ پتہ نہیں کیوں, لیکن وہ بات نہیں کرنا چاہ رہے ہم سے. اچھا, یہ آپ نے تعلیم کی بات کی, تو اگر ہم تعلیمی اداروں میں بات کریں تو وہاں پہ جو خواتین کی ریشیو ہے وہ زیادہ ہے مردوں کی بنسبت. وہاں پہ ایڈمیشن کا کوئی کرائٹیریا نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں جی یہ اتنی خواتین کے لیے یا اتنی مردوں کے لیے کوٹا, سب کے لیے برابر ہے, میرٹ کی بنیاد پہ ہے. تو پھر کہاں ہم کھڑے ہیں, کیا میسج کیا دے رہے ہیں دوسرے معاشرے کو؟ ہم دوسرے معاشرے کو یہ میسج دے رہے ہیں کہ, اور یہ بیسیکلی یہ چاہتے ہیں کہ عورت کچھ بھی کر لے, ٹھیک ہے, اس کو نہ روکا جائے, وہ جتنے مرضی غلط کام کر لے, جو مرضی کرے. مطلب گھر والے, مطلب ان کے شاید, اب مجھے نہیں سمجھ آ رہا, میں نے کہا ہے کہ مجھے نہیں پتہ یہ کیا میسج کیا دینا چاہ رہی ہیں, یہ آزادی کس چیز کی چاہتی ہیں. کپڑے انہوں نے اپنی مرضی کے پہنے ہیں, پڑھی لکھی یہ ہیں, تعلیم کی تو یہ بات نہیں کر سکتی. مطلب اسکول, کالجز, یونیورسٹیز, ہر جگہ اگر ہم گورنمنٹ کو بھی دیکھیں تو یہ تو نہیں ہے کہ مردوں کی ریشو زیادہ ہے یا مردوں کو زیادہ سیٹس ملیں گی, ایسا بالکل بھی نہیں ہے. تو رائٹس ان کو سارے مل رہے ہیں, لیکن ان کو کوئی اور رائٹس چاہیے. تو وہ رائٹس کیا ہیں, کچھ تھوڑے سے ناظرین کے لیے بھی, معاشرے کے لیے بھی تھوڑے سے کوئی آپ ایکسپلین کرنا چاہیں گے؟ رائٹس, میں نے ایک ویڈیو دیکھی تھی, اس کا ریفرنس دے دیتی ہوں. یہ شاید لاسٹ ٹائم کی بات تھی, میں گھر میں ہی تھی, انسٹا پہ میں دیکھ رہی تھی. ایک مرد تھا, مرد بھی نہیں, تھوڑا ایج کے انکل تھے, ان سے کسی نے سوال کیا کہ آپ کو آخر چاہیے کیا نا, آزادی کس چیز کی ہے. تو ان کا جواب جو تھا وہ یہ تھا کہ جی ہم چاہتے ہیں کہ جو جائز تعلقات ہیں ان کے لیے نکاح ضروری کیوں ہے, نہیں ہونا چاہیے. تو اب اس سے آپ حساب لگا سکتے ہیں کہ چاہتے ہیں کہ کھلے عام فحاشی ہو, کچھ بھی ہو, مطلب نکاح ضروری نہیں ہے. مطلب اسلام نے شاید ویسے ہی یہ کر دیا ہے, تو ابھی بھی آزادی یہ مانگ رہی ہیں, تو پتہ نہیں یہ کون سی آزادی مانگ رہی ہیں. آخر میں حکومت سے آپ کیا مطالبہ کریں گے, کیا ایسے کوئی حکومت اقدامات کرے کہ یہ چیزیں نہ ہو سکیں؟ نہیں, حکومت پتہ نہیں, لیکن حکومت تو عورتوں کے لیے, ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ حکومت جو ہے انہوں نے عورتوں کے لیے کوئی رولز اینڈ ریگولیشنز کوئی اسپیسیفک بنائے ہیں کہ عورت یہ نہیں کر سکتی یا وہ نہیں کر سکتی. جو مردوں کے لیے ہیں وہی عورتوں کے لیے بھی ہیں. تو لیکن ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ کچھ یہاں پہ جو آپ نے دیکھی ہیں, یہ ہمیں جو آپ نے یہاں پہ لوگ دیکھے ہیں, آپ کو عام روٹین میں اس طرح کے لوگ, اس طرح کے خواتین مرد نظر آتے ہیں؟ کم آتے ہیں نا. تو مطلب ڈھونڈ کے اس طرح کے لوگ جو ہیں یہاں پہ لا کے جمع کر دیے جاتے ہیں, اور کہا جاتا ہے جی کہ بہت زیادہ لوگ ہیں. میں دیکھ رہی تھی, اتنے لوگ نہیں ہیں جو اپنے حقوق کے لیے نکلے ہوئے ہیں. مطلب اصل حقوق تو وہ ہوئے نا کہ واقعی یہ ڈومیسٹک وائلنس, ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ عورتوں کے ساتھ کچھ ہوتا نہیں ہے, مطلب بہت سے ظلم ہیں عورت کے ساتھ ہوتے ہیں جو ہمیں ماننا بھی چاہیے, لیکن وہ واقعی ان چیزوں کی بات کرے کہ اگر گھر سے باہر نکل کے کام کرنے کی آزادی عورت کو دینی چاہیے, گھر والوں کو اس چیز پہ بات کریں. اگر ان کو یہ سارے حقوق مل رہے ہیں پھر بھی اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں, تو پھر تو پتہ نہیں ہے کیا میسج دے رہے ہیں کہ عورت جو مرضی کرتی رہے, اس کو کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہونا چاہیے.